এই পান্তা ভাত কাঁচা লঙ্কা, দেখুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে লেবু, গন্ধরাজ লেবু দিয়ে মেখে খাওয়া হবে। চলুন আপনারা দেখতে থাকুন। আপনারা এই গরমে পান্তা ভাত খেয়ে দেখবেন, গন্ধরাজ লেবু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, খুব সুন্দর ভালো লাগে, ঘুমটাও ভালো হয়। आपको क्या लगता है ये पोकर सिर्फ हो गया ना और तो देगा तो ये बड़ा है ये तो भी देख दादा ऐसे ही 10 लाख से भी ज्यादा अपने टाइप के लोगों से भरा हुआ है जंगली पोकर। डाउनलोड द ऐप अभी इसी वक्त। नाउ कम ऑन लेट्स प्ले। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम এই আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পান্তা ভাত দিয়ে গন্ধরাজ লেবু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, এতে ঘুম ভালো হয়।